Hello students, good afternoon to everyone. Myself Mrs. Priya Lad from Shet Vidya Mandir English High School, Maharashtra Board, Vasai East. Today we have going to learn Standard 10th entire Sanskrit. Lesson number 1 Adya Krushakah Prithuvanyah means King Prithuvanya became the first farmer. Introduction ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता. This story is taken from the Rig Veda. वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नाम्ना ज्ञातः. Vainya, the son of King Vena, was also known by the name Prithuvanya. सः प्रजाहितदक्षः आदर्शः सम्राट् इति स्मृतः. स्मृतः remember, आदर्शः सम्राट ideal king, Prajahita attentive towards the welfare of his subject. He is remembered as an ideal king who was attentive towards the welfare of his subject. भारत देशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं, संशोधितं, विकासं प्रति नीतं च. In India, Prithu initiated research and developed agriculture. सः एव कृषिविद्यायाः जनकः इति मतः. मतः means believe. That's why it is believed that he is regarded as the father of agriculture. अतः एव सः प्रथमः कृषकः. Hence, he is the first farmer. धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः. बुधैः बुध means scholar, मन्यते believe. धरित्र्याः धरित्री means earth. Scholar believe that the earth is called Prithvi in memory of Prithu's work. Students, now we see the translation of this lesson. I read the first paragraph with dissolve the sandhi, lakar and dhatusadit अव्यय. भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट्. प्रयागक्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्. आसीत् इस् लङ्लकार. राज्याभिषेकसमये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. गातुम् उत्सुकाः सन्धि गातुं प्लस उत्सुकाः. तदा पृथुः आज्ञापयत् तिष्ठन्तु चारणाः. तिष्ठन्तु लोट्लकार. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः. तावदहं तावत् प्लस अहम्. स्तवनं तु ईश्वरस्यैव भवेत्. ईश्वरस्यैव ईश्वरस्य प्लस एव. स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निःस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. ज्ञात्वा पूर्वकालवाचक धातुसाधित त्वान्त अव्यय and अभवन लंगलकार. Okay students, I show these all sandhis with the translation of each sentence. Now we see the translation of first paragraph. भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट्. अभिषिक्तः crowned, otherwise enthroned. King Prithuvanya was the first crowned emperor on the earth. प्रयागक्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्. King Prithu's capital was in the region of Prayag. राज्याभिषेकसमये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. राज्याभिषेक coronation. चारणाः bards, otherwise singers. गातुं to sing the praise. उत्सुकाः eager. At the time of the coronation,
The bards were eager to sing the praise of King Prithu. तदा पृथुः आज्ञापयत्. Then the king's order, तिष्ठन्तु चारणाः, wait, O bards. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं तावत् प्लस अहं न स्तोतव्यः. I am not worthy of praise till my good virtues become visible. स्तवनं तु ईश्वरस्य एव भवेत्. Only the Lord should be praised. स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निःस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. निःस्पृहता means selflessness. The bards were delighted knowing the selflessness of King Prithu. The next second paragraph. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्. अकरोत् लङ्लकार. भ्रमणसमये तेन दृष्टं धातुसाधित विशेषण यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः प्लस च. ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति. पशुवत् जीवन्ति संधि पशुवत् प्लस जीवन्ति. निकृष्टान्नं निकृष्ट प्लस अन्नं खादन्ति. तत् दृष्ट्वा has a धातुसाधित अव्यय. पूर्वकालवाचक धातुसाधित त्वान्त अव्यय. राजा चिन्ताकुलः जातः. तदा पुरोहितो वदत्. पुरोहितः प्लस अवदत्. हे राजन्, धनधान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुन्धरायाः उदर एव वर्तते. तत् प्राप्तुं यतस्व. प्राप्तुं हेत्वर्थक धातुसाधित तुमन्त अव्यय and यतस्व लोट लकार. Now see the translation of second paragraph. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्. Once King Prithu was wandering in his kingdom. भ्रमणसमये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च. While wandering, he saw that the subject had become extremely weak and incompetent. ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति. The subjects were living like animals. निकृष्टान्नं खादन्ति. They were eating inferior food. तद्दृष्ट्वा राजा चिन्ताकुलः जातः. Seeing that, the king became worried. तदा पुरोहितः अवदत्. पुरोहित priest. Then the priest said, हे राजन्, O king, धनधान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुन्धरायाः उदरे एव वर्तते. The priest said, O king, all the material wealth, crops and others are in the earth belly itself. Tat praptum yatasva. You strive or try to obtain that. In this way, we completed our translation of 2 paragraphs. Now, we turn towards the grammar part. What we learn from these 2 paragraphs, I show here step by step. First, see the glossary, the meaning of various words. Then, sandhi vigrahah, dissolve the sandhis. Next, dhatu sadhit avyay. Here, we added twanta avyay and tumanta avyay. And the next one, vibhaktanta padani. Now we see the question and answers. The question number 1 is, उचितं कारणम और पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत. Choose the correct reason or option and rewrite the sentence. Question number 2. कः कम वदति. Who said to whom. Question number 3. पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत. Write the answer in Sanskrit in brief. Question number 4. वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम और असत्यम लिखत.
Mention true or false with given sentence. Question number 5. Prashna nirmanam kuruta. Make question tag. Question number 6. Melanam kuruta. Match the column. Visheshan with Vishesha. Question number 7. Lakaram likhata. Okay, here see the verb and write there lakar, like lat lakar, lang lakar, lot lakar, vidhilinga, etc. And the last, we see here the question kramena yojayat, means write the given sentences in sequence. I think you understand translation. We will be continue on the next video. Till solve the questions and write their answer in notebook and again revise this topic well. Thank you.